जेन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरः यदपूर्वं जख्यवन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, संसार जहाँ किछि होई जाइछि और जहाँ किछि भविष्य में हब होइथिबा जिनिसर अनुताप और होउथिबा जिनिसर कल्पना एई मन मध्य समस्त प्रकार संचित होइक अछि। एई मन शिव संकल्प युक्त हेले पवित्र कर्म करा जिवो। अपवित्र जदि जीवन में दूषित भावना चिंतन करिवो ताले समाज रे क्षति करिवो। ए मन शिव संकल्प युक्त हो, मन रे शुभ भावना सृष्टि हो, एतिक प्रार्थना एतिक निवेदन प्रभु। बालके मोर बोलकरण आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानू समस्त दर्शक बंधु मानू मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। आम गहन में जो बालक बालिका माने अच्छंती एवं सेमानकर पितामाता अच्छंती सेमानकर परिचय आम पूर्व जानी। यही परिचित बालक बालिका मानू एवं पिला मानू नहीं आमे आम पिला मानू कौन करने को चाहूँगी? दुर्बल भयालु ना तांकु सबल एवं निर्भीक करने को चाहूँगी? रास्तार दुई जन लोक मोरा पिटा लगुंट। आपण पिला के कहते दौड़ी जाई बुझेदेलु सी पार्टी करेंगे ना बोली बर आपण मैंने मरापिटा लगुंट अर्थात दुई जन लोक पार्टी मुंड कलित कर लगुंट। यदि तीन जन छोट पिला जाए कहते दादा कका आपण एमती पार्टी करें पाठ पढ़ी केमती आपण एमती पार्टी कले आम मैंने केमी कौन शिखबू? यदि 10-12 वर्षर पिला माने जाए कहते वयस्क लोक मान प्रभाव पड़ता। आ माँ बापा कौन कहते हे से जाना घर खबर किदे ताने भयालु आम ताक दुर्बल सबल करने चेष्टा कर। अरे से समाज रे कौन समाज को जीव? आपण घरे सबुदिन रही आपण सबुदिने ताकू रखिए ना बाहर को जीव? काली से सकाଳେ चाकरी कर मास्टर हम, शिक्षक हम, चिकित्सक हम, प्रशासक हम, समाज रे लोकों सहित मिसिब ना। काली समाज रे लोकों जो विभिन्न प्रकार असुविधा सृष्टि हो से कंप्लेन करेंगे, विभिन्न प्रकार माने अभियोग करेंगे। अभियोगर समाधान किए कर? जदि एबेठारु से शिखी नथिबो समाज रे प्रत्येक परिस्थिति सहित मिसिया सुजोग दियंतु। आपण तार सुरक्षा है पछरे जातु। आपण पिला पड़िशा घर पिला कि बंधु घर पिला 3 जन डाकतु। देख 2 जन दुष्ट लोक ये आलोचना कर पाटिमुंड कर बुझा जाए आज्ञा आप एमती पाटिमुंड कले आम गाँव में केमी रही आप अभद्र कथा कहले आम कौन शिखू? आम कौन आपणकर पुओ नुहे? यही बाहर जाए कहले कि प्रभाव पड़ता। आम घर भितर रही खाली अन्यर आलोचना कले कौन हम? तेणु आम जदि चेष्टा करवा जे जो माने भल लोक से मूल काम हूँ भल कथा गुड़िक चारिड़े बंटन करूँ। जो माने मंद लोक से कहतु बाबा तू घर रही तू बाहर को जाना कारण मंद जिनसा बाहर को न जाऊ। किंतु अनेक महात्मा महापुरुष अच्छा समाज रे देखुथिबा अन्याय को, समाज रे देखुथिबा विभिन्न प्रकार जो कुकृत्य चली से केबे सही पारती नहीं। जहाँ किसी हेले भी से विरोध करते। हुए तो मृत्यु हो पारे, सम्मान मिल पारे, असम्मान मिल पारे। आपण माने समस्ते जानिछंती ए देश रे जने दार्शनिक जेतबले बाइबल अनुसार शासन चलुथिला सेतबले शासन रे बाइबल लिखाई जे पृथ्वी स्थिर सूर्य घुरुची। आपण माने एक सब जानिछंती सक्रेटिस को एपाई विष दिगला। से सक्रेटिस कथा मुझे कहूँ आम पिला शिखातु। आज आम जो कथा को जानुचु केते महात्मा महापुरुष माने त्याग कर जानुचु। सक्रेटिस दर्शन बल विज्ञान बल जानिले सूर्य स्थिर पृथ्वी घुरुची। सूर्य को केन्द्र करी अनेक ग्रह भितर पृथ्वी हूँ तृतीय ग्रह। बुध शुक्र पृथ्वी तृतीय ग्रह। पृथ्वी अक्षपथरे कक्षपथरे प्रत्येक ग्रह ग्रहांतर अक्षपथरे कक्षपथरे घुरुची। केवल घुरुनी पुणी तांकर उपग्रह मानू नहीं घुरुची। जिते एक कहले धर्माचार्य माने पोप माने कहले ये नास्तिक होगला समाज नास्तिक करदेव मिथ्या कथा कहूँ मूर्ख कथा कहूँ राजा को शिखेदेले। राजा मैंने भी सेमती पाठ पढ़ी नथिले बुझु नथिले केवल केवल शासन गादी केवल अधिकार साब्यस्त करथिले। केवे चिंतन कर जड़े दार्शनिक जो पाठ पढ़ी ज्ञानी लोक मैंने जो कथा कहते से समाज उपकार कहते आमर कर्तव्य ताको तुलना करवा अनुध्यान करवा। तुम्हें न जाच विज्ञ लोक मान जानापी चेष्टा कर। शिष्य मैंने कहले कहले आज्ञा आप शिष्य मान को बुझेदेले देख सौर जगतर क्रिया को देख तुम्हें देखुच सीना सूर्य बाँ पटू आसूँ पूर्व दिगर आसूँ पश्चिम दिगरे अस्त हो भूल धारणा ये परिक्रमा दृष्टिकोण अनेक उदाहरण देले। गाड़ी चलला बेले केमिति गछ चलला बेले हुए अनेक उदाहरण जो उदाहरण मैंने आपण मैंने सब विभिन्न विद्यालय पाठ पढ़ी से सक्रेटिस जीवन गोटे कथा आपको कहूँ
आम पिला से सब कथा जानते पिला एक बुझिले पिला कृष्ण कौन युधिष्ठिर कौन रामचंद्र कौन एम कौन जानले एम कौन आदर्श बुझे राति पाई राजा होता रामचंद्र राति सब बदलीगला सका बापा आदेश देले गुरु माध्यम आदेश देले जे रामचंद्र को बणु को जीवा पड़ो विरोध कले प्रतिवाद कले बापा कहते जीवा एम चरित्र जब आम पिला जानते बुझते बापा माँ जहाँ कहते मो बेदर गार भली मानवी प्रतिवाद करी ना चिंतन करी ना माने से तर्जमा करी ना बापा कहीं कथा कहले बोली बापा कहते मानवा यही जो विचार को जिते रामचंद्र आदर्श कृष्ण आदर्श जानवे सेमती सक्रेटिस आदर्श कथा मुझे कहूँ शिष्य मैंने बुझिले गुरु जहाँ कहते ठीक किंतु पोप माने माने जो माने धर्माचार्य माने राजा को शिखाई देले ये नास्तिक करदे लोक को नष्ट करदे लोक देखुं सूर्य उदय सूर्य माने पूर्व दिगरे उदय होती पश्चिम दिगरे अस्त होती लोक बुझाऊँ सूर्य स्थिर पृथ्वी घुरुची बड़ विचित्र कथा बारंबार बारंबार बुझिला परे अनेक लोक द्वारा राजा पठेले सक्रेटिस कह जाओ से मानि नियंतु से कहे केमी मानवी 5 + 5 = 10 आपण कहे 11 मानि नियंतु ना हत्या करदेवी कौन करी अनेक लोक अच्छा जो मैंने सालिश करती सत्य सहित से मैंने कहते कौन अच्छी 11 मानने गला कौन हम 11 मानने कौन आमर क्षति हो आमे तो अंतत पक्षे सुरक्षित रहा आमे कहीं जन सहित बद करवा मानि नवा यही मानि नापी समाज में किसी दुष्ट लोक आमको सर्वदा मनौंट समाज में किसी दुष्ट लोक गुड़िक सर्वदा आमको मन कौन कर से दुष्टामी भितर आमको प्रकाश कर सब कथा कर तेणु बंधु मु प्रार्थना करुच्ची आपण को गोटाए भूल को थरे मानि नेले आपण बारंबार बारंबार से भूल को मानुथिबे जेतबेले शिष्य मानक पाखरे राजार कर्मचारी माने आसी कहिले राजकर्मचारी माने जेतबेले सक्रेटिस को कहिले राजा जो आदेश देइचंती आपण से आदेश को पालन करिवे जदि तर राजा आपण को क्षमा कर देबे नखले आपण राजार दंड भोग करने को बाध्य हेबे ए कथा सुनला परे राजकर्मचारी आसिला परे राजांकर दंड केते कठोर एक कथा से जानी जो माने धर्माचार्य से धर्माचार्य माने एक प्रकार राजा मान को शासन करथिले आ धर्म भीरु राजा माने से माने धर्माचार्य मानकर कथा को मानिया को बाध्य होतिले जो देश में लोके भल काम करने मुहूर्त खोजती से कौन कर जदि चीन आक्रमण कर कि पाकिस्तान आक्रमण कर आम जदि बर्तमान मुहूर्त खोजा ताले कौन सद्य मैंने बंचे आमर यू अनेक दृष्टिकोण धर्माचार्य मैंने अनेक दृष्टिकोण रुचि से भी धर्माचार्य मैंने से राजा को आयत्त कर रखी किंतु राजांकर जो क्रूर शासन एवं राजांकर जो दंड को जो भयभीत होते प्रजा मैंने से जानी सक्रेटिस जो मैंने भल पाते शिष्य मैंने बहु शिष्य माने तांको अनुरोध कले गुरुदेव कौन अच्छी आज्ञा आपण तो सत्य जानी आमको तो सत्य जणाई आपण तो निजे अनुभव करिसेंती जे सूर्य स्थिर पृथ्वी घुरुचे तो आपण जानी आमे भी जानीचु किंतु गोटाए अज्ञ राजा जानी ये धर्माचार्य माने बुझुना तांको आपण बड़े एड़े बड़ गोटे अमूल्य जीवन को आपण कहीं बाजी लगाउछंती आपण मानि जाऊना हेले बाबा मोर विवेक मोर विचार मोर बुद्धि जहाँ को स्वीकार करूनी मुझे मानवी मु मानी गले भी कौन लाभ हम मुझे मानि पारि ना कहीं मानि पारि ना मु जो जी गवेषणा करी तथ्य प्रस्तुत करने जी दिन राति मु लगे देछि तापर जो दृश्य को देखिली तापर जो सत्य को उपलब्धि कली खाली एते परिश्रम एते काम कर सारापर जदि मु मिथ्यार आश्रय नेबी जदि जहाँ भूल ताकू ही सत्य बोली कहबी ताहले सकल परिश्रम करिवार मूल्य कौन माने सक्रेटिस कहते मृत्यु पाई मर मु स्वीकार करुच्ची दंड को मध्य स्वीकार करुच्ची से जानी राजार दंड केते क्रूर केते भयंकर से जानी राजा अनेक लोक मान को दंड देला बेले कि प्रकार क्रूर हस हसंती माने जनक को मारिबा पूर्व जनकर हाथ काटी दियंती तार गोड़ को भांगी दियंती तार केश को लंडा करी माने तार आखि फुटे दियंती तार जिह्वा काटी दियंती माने जो आर्त चित्कार करुथिबो व्यक्तिटी आर्त चित्कार कला बेले राजा सेतेबेले आनंद रे अट्टहास्य करुथिबो ये जो भयंकर माने शिष्य माने जानती राजा किपरि भयंकर दंड दियंती ये भयंकर दंड को देखी शिष्य माने कहिले गुरुदेव आपण भली जने मूल्यवान जीवन बंचिबा उचित आपण जदि कहिबे आमे आपण को उद्धार करके नहीं जीवु आपण खाली टिके राजी हो जातु आपण को आमे बाहर कुआडे नहीं जीवु
ଆପଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଏ ରାଜାର ଅଧୀନରେ ରହିବେନି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇବେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଯଦି ପଳାତକ ହେବି, ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ଏ ରାଜା ସେ ରାଜା ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେଠି ବି ସେ ଅସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଗୋଟାଏ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଅର୍ଥ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ସାଲିସ କରିବି, କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ହେଲାନି। ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ବନ୍ଦୀ ବୋଲି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସେମିତି କରାଗଲା। ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଯେମିତି କାରାବାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କରାଗଲା ନାହିଁ। କିଏ ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ କିଏ ଯେ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି? କହିଲେ ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଦେଶର ନୀତି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ କମ୍। ତାକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଆହେଉଥିଲା ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦିଆଗଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ଜାଣିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ଦଳେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ପଦାଘାତ କରି ଅସତ୍ୟର ଜୟବାନା ଉଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଶାସକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଶାସକମାନେ ନିଜେ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି ସେମାନେ କବିମାନଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କବି, ଯେଉଁମାନେ ଦାର୍ଶନିକ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ବିନା ବି ଈଶ୍ୱର, ଅର୍ଥ ବିନାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। କୁତ୍ସ୍ୟାସିଉ କୁପରୀକ୍ଷ କାହି ମଣାୟୁ ଜୈରାର ଘତ ଉପାତିତା। ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଲେ କୁତ୍ସ୍ୟାସିଉ ସେଇ ଶାସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ମଣିକୁ ତଳେ ପକାଇ କାଚକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଅନ୍ତି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମଣି ଲୁଣ୍ଠନ୍ତି ପାଦାଗ୍ରେ, ପାଦରେ ମଣିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି କାଚକୁ ଉପରେ ନିଅନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗବେଷକ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖୋସାମତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସା ଭୁଲ କଥା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ରାଜ ଦରବାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଳି ତିଆରି କଲେ, ଗୋଟେ ବୈଠକ କଲେ। କହିଲେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣିଏ ଲୋକକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କୌଣସି ବାଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ଜେଲଖାନା ଭିତରକୁ ଯିବ। ଯଦି ଭୁଲ ନ କଲେ ତ ଜେଲଖାନା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଜେଲ ଭିତରକୁ ନ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବାଟ କେମିତି ତିଆରି କରିବା? ମାନେ ଜଣେ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଳବାନ ଏବଂ ମାନେ ବନ୍ଦୀଶାଳା ମଧ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଅପରାଧ କର। ଜ୍ଞାତସାରରେ ଅପରାଧ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବ ତୁମେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ପାରିଲେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଏକାନ୍ତରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଲେ ସମାଜରେ ଆହୁରି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସମାଜକୁ ଆହୁରି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟିରେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଘଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥାରେ ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ବୈଠକ ଚାଲିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପଠାଇବା କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧରେ କାରାଗୃହ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାରାଗୃହ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଜର କକ୍ଷରୁ ଦାର୍ଶନିକ ଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ। ଏ ତ ଯାଇଛି କେବଳ ସେଇ ଅପରାଧରେ, ଅପରାଧ କରିବା ମିଛ, କାରଣ କେବଳ କାରାବାସ ଭିତରକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ ସେ କିଛି ବାଟ କହିବ। ତେଣୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଜ କକ୍ଷରୁ ଗୁରୁଙ୍କ କକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆମ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ, ମୋତେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିକି କିଛି ଅପରାଧ କରି ଭିତରକୁ ଆସିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଟ ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆୟତ୍ତ କରିଛୁ, ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ହେଉ ଜଣେ କାରାଗାର ଲୋକକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିଛୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କହିବି ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯିବେ, ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଆରପଟକୁ ପଳେଇବୁ।
ଆପଣ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ ସିନା କିଏ ରାଜ୍ୟଭାର ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପାରି ମାନେ ବୋଧେ ଏଇଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ କୁହନ୍ତା ବୋଧେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜର କାମରେ ଲଗେଇବି। କିନ୍ତୁ ଦାର୍ଶନିକ ଲୋକ ସେ ଜାଣନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛେ ମୁଁ ଚାଲିବି ସତ୍ୟର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥେ ହେଉ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ର ପୁଷ୍ପାବୃତ ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଦେବି କେବେ ପୟର। ମୋର ପାଦ ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯିବନି। ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ସାରିଲିନି ବୁଝି ସାରିଲିନି ଆଉ ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଯିବି। ଚାहे ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ବା ଜୀବନ ରହିପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଲେଖିଲେ ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ନୀତି ନିପୁଣା ଯଦି ବା ସ୍ତୁବନ୍ତୁ। ନୀତି ନିପୁଣ ଲୋକ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ବା ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ଆଜି ହଉ କିମ୍ବା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଞ୍ଚେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଆସୁ ବା ଗରିବ ହେଇଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମାବେଶତୁ ଗଚ୍ଛତୁ ବା ଯଥେଷ୍ଟମ ଅଦୈବ ବା ମରଣମସ୍ତୁ ଯୁଗାନ୍ତରେବା ନ୍ୟାୟତ ପ୍ରତଃ ପ୍ରବିଚଳନ୍ତି ପଦମ ନଧିରା। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସତ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କହିଲେ ବାବା ତମ ଛାତ୍ରମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତମର ଗୁରୁ ଆଦର୍ଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଏକ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଇଯିବ, ଏକ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଲୁଚି ପଳେଇବା ଭଳି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତମକୁ ସତ୍ୟର ପରାମର୍ଶ କଲେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ଗୁରୁ କାଲି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେବେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଲୋକ କହିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ତମକୁ? ନିରାଶ ଏହି ଶିଷ୍ୟଟି ଫେରିଲା। ପୁଣି ଯେଉଁ ବାଟେ କହିଥିଲା ଫେରି ଆସିଲା। ତାର ଶିଷ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଗୁରୁ କୌଣସି ବାଟେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୁର ଶାସକ ତାର ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କଲା। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ହେମଲକ୍ ବିଷ ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷ ପ୍ୟାଲାକୁ ଧରି କୁହାଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବିଷ ପିଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଶୀ ଅଶୀ ଦାର୍ଶନିକ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ତ ଦାର୍ଶନିକ ସେଇମାନେ ତ କବି ସେଇମାନେ କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶୀ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ନିର୍ଭୀକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସାଲିସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ହେ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର ଯଦି ନ କରିବେ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବିଷପାନ କରି ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛି ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅସତ୍ୟ ସହିତ ସାଲିସ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୋର ଯା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଅସତ୍ୟ ସହିତ ସାଲିସ କରି ଚିରଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ଇଏ ଧରଣୀରୁ ଆପଣ ବିଦାୟ ନେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ତାହେଲେ ଅସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କିଛି ଦିନ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଅସତ୍ୟକୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକ ବି ମରିବ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ମରିବ। ମରିଲା ପରେ ଲୋକେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆଜି ତୁମେ ମାନୁନାହ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୌରମଣ୍ଡଳରେ। ଆଜି ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଇଏ ଧାର୍ମିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହସି ହସି ବିଷପାନ କରିବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମରୁଛି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ଭାବୁଛ ବୋଧେ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମରିବା ଲୋକଟା ମରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ତ ଅସତ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁଦିନେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା। ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ମୁହଁ କଲେ କାରଣ ଅସତ୍ୟ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସବୁଦିନେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସାହସ ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ମିଳିବ ସାହସ କଲେ କ'ଣ କାହିଁକି ଏତେ ଅପରାଧ ଯିବା କାହିଁକି ଅଡ଼ୁଆକୁ ଯିବା କାହାର ସମୟ ଅଛି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କାଦୁଅକୁ ଯିବା ନା ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା। ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଦାର୍ଶନିକ ସେଇ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଲେ ତମେ ବଞ୍ଚିଥାଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ଥାଅ ତମେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହ କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ। ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି ସତ୍ୟକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଅସତ୍ୟକୁ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିବି? ନ ଜାଣିଥିଲି ଅଲଗା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛି। ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଆହୁରି ରହିଥିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହର ରହସ୍ୟ କହିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଉଛୁ? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନ କଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ବିଷକୁ ହାତରେ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ହେ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ବିଷପାନ କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ମରିବି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାନେ ଆଘାତ କରି ପୃଥିବୀ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି ବୋଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି
समस्ते एकठार राजा आदेश तांको उपरे अत्याचार करने समस्त कहले अत्याचार कर आवश्यकता नहीं मु जो विषपान कर विषय कहीं बंची पारे नहीं मृत्यु निश्चित हम किंतु मृत्यु पूर्व आपण मानक कहूँ दिने निश्चित सूर्य उदय हम अर्थ ये सत्यर सूर्य उदय हम आज जहाँ को आप अस्वीकार करुँच पर पीढ़ी आपण को जिते प्रकृत दर्पण मध्य सब कथा देखदेवे आप स्वीकार करने को बाध्य हे आज मुझे एका कहूँ बोली आप मो कथा मानुना काती काली जिते समस्त देश विदेश वैज्ञानिक माने कहे दार्शनिक माने कहे ज्योतिषविद माने कहे जे केउटा ठीक केउटा भूल बोली कहे सेतबेले आप निश्चित अनुभव करें प्रकृत सत्य कौन उपलब्धि करेंगे आपण माने समस्ते सत्य को उपलब्धि करेंगे ये आशा विश्वास नहीं रहुची या कही से विष को पान कले विष को पान करला परे तांकर शरीर विवर्ण हो गला से मृत्यु लाभ करे शिष्य मान आखिर धार धार लुह गड़ुची क्रूर शासक क्रूर अट्टहास्य करुची किंतु जड़े विद्वान जड़े दार्शनिक सत्य निजर जीवन को बलि देदेले बंधु जीवन मृत्यु पूर्व जदि सत्य को उपलब्धि करें ताठू बड़ी आनंद आउ कि मिथ्या को स्वीकार करी बंची रहा अपेक्षा कुहुली कुहुली वर्ष वर्ष बंचा अपेक्षा अल्प समय जली बरं ध्वंस हो जली चली बरं दरकार तेणु आसतु सत्य प्रति सत्य को स्वीकार करूँ असत्य सहित सालिश करूँ नहीं देखिए आपण भल हे आपण पड़िशा भल हम समाज भल हम निश्चित समस्ते सत्य मार्ग में जी ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुचे अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करवा असत्य सहित सालिश करी सुखभोग करने अपेक्षा सत्यर पथरे अग्रसर हेले ईश्वर आशीर्वाद मिले आसतु सत्य पथ को स्वीकार करवा ईश्वर आशीर्वाद पाइबार योग्य हवा ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुचे समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।